اینا باردارو مرحمت لکسوس RX 350 بوده است. مرحمت سال 2008 موتور 3.5 بنزینی خالی دست باردارو. اینا ماشین شازو میکنه خوشی رو نگاه کنه باردارو یکی لایک بزنه رفته. یعنی فارچوی ناوش دیگه مرحمت باردارو خوشی رو نگاه کنه. باردارو حالتی باوی دیسکوش. اونش نگاه میکنیم باردارو مرحمت. الکتریک پاکت اینجا پامپ سیدنی لیف سیدنی کوژینی سالن مرحمت باردارو. салонош люк дора бардора коробкаш автомат монитор пробегаи 242,000 мультири дутарафа яъни ҳолати салон марҳама бардора ҳолати чафош айн духнешам нишон медиҳед шуро нигоҳ кунед бардора техосмотр утилизация дорад. Нархи 120,000 сидне, нархи 120,000 сомон сиям бардро. Машин бос савдо мешавад. Харидор бошто марҳамат. Нем номеро зангиза машинче савдо ки мегиртам. 200 358 111 будааст. Инҷа 717 66 66 00 ба зангиза машин савдо ки мегиртам. Фарои қафоша пеш нав кореги. Мана марҳамат бардро.